साचो तेरो नाम तेरा मेरा तेरा मेरा। तू ही माता तू ही पिता है, तू ही माता तू ही पिता है, तू ही माता तू ही पिता है, तू ही माता तू ही पिता है। तू ही तो है राधा का श्याम तेरा मेरा तेरा मेरा। आज रामनवमी विभिन्न बर्णाढ्य अनुष्ठानेर मध्य दिए आज पालित होच्छे रामनवमी। सेजे उठेছে चैताली मोड़ेर संकटमोचन मंदिर। आज सकाल थेके शुरू होच्छे शास्त्रीय मते पूजा अर्चना, पाशापाशि 4 दिन धरे थाकছে नाना धर्मीय अनुष्ठान। तार मध्य दिएई रामेर आराधना और हनुमानजीर पूजा पाठ। सेई पुजो उपलक्षे शिउरी चैताली मोड़ एखन उज्ज्वलित, चारदिक नाना रंग बेरंगे सेजे उठेছে मंदिर प्रांगण। तबे এই 4 दिन धरे की अनुष्ठान रयेछे मंदिरे एकटू जेने नेওয়া যাক তাদের কাছ থেকে। बोले दी नमस्कार। आपनादेर संस्थाके आमरा संकटमोचन मंदिर चैताली मोड़ेर पक्ष थेके कृतज्ञता ज्ञापन करछि। आमादेर कर्मसूची आगामीकाल सकाल 8 घटिकाय एक शोभायात्रा सहकारे घट आनयन शुरू होबे। तारपर सकाल 10टाय आमरा पुजोय बसबो, 12:30टाय वैदिक होम, 1:30टार समय पुष्पांजलि प्रदान एवं तारपर बिकेल 4টে থেকে प्रसाद वितरण शुरू होबे रात्रि 11টা अब्दि। किन्तु प्रसादेर जो कूपन थाकबे सेटा 4টে থেকে 6টা पर्यन्त देওয়া হবে। এবং পরবর্তী কর্মসূচি হচ্ছে কালকে গেল বুধবার, পরবর্তী শনিবার শিউরির বুকে আমরা গত বছর যেমন বেনারসের পণ্ডিত কর্তৃক আরতি একটা ব্যবস্থা করেছিলাম, সেই আরতি এবছরও ব্যবস্থা করা হয়েছে। এবছরের পুরোহিতের সংখ্যা থাকবে 6 জন, যেটা সন্ধ্যে 7টার সময়। এবং পরবর্তী তারপরের দিন রবিবার আমাদের লিচ ক্লাবের যে অনুষ্ঠান ভবন আছে এবং তার ফাঁকা মাঠ, সেই ফাঁকা মাঠটাকে আমরা প্যান্ডেল করেছি যাতে একসাথে আমরা 3 থেকে 4 হাজার লোককে এক একটা ব্যাচে বসাতে পারি। আমাদের 15 থেকে 20 হাজার লোকের একটা নরনারায়ণ সেবা করার ইচ্ছা আমরা প্রকাশ করছি। भारत लाइव 24/7।